देखो सांग मैंने आमर पखाड़ आसर जमी देखो पखाड़ सहित बैगण टमाटर बड़ी तेल गड़ा है चकटा हो चकटा हो देखो बुट आलू झोल पखाड़ भात पखाड़ भात नुह पानी बोतल चकटा हो लाल सागर बड़ी भी पड़े बड़ी भजा हो क्या है रे मैंने पखाड़ खाए जल्दी आज टीवी भी चलती टीवी देखी देखी आम खाऊ टेस्ट पखाड़ सांग को तेल गड़ा खाइबा जमी नमस्कार मो संध्या आपण मन हमर यूट्यूब चैनल ऋषि गांधी स्वागत आपण मन सब केमती अछन मो तो भले अछि टाइम अछि ताकि 8:30 बजे मो राति के वीडियो स्टार्ट करली चलन तो देखिया हमर किन पखाड़ भात आ तेल गड़ा बुट आलू झोल केमती खाउ तो सब देखिबा आ तापर को चैनल जन नुआ प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दे आ तापर को जति टीवी डायरे लागि तापर को जति पाइबा सपोर्ट करबे आ चलन तो स्टार्ट करिया वीडियो आगर किछि वीडियो शेयर कर रखिछि आ आज पखाड़ भात वीडियो आपण मन निश्चित शेयर कर चलन तो देखिबा आ भल लागले निश्चित लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दे तो स्टार्ट करिया वीडियो कांतु मेरा माता श्री एठे बसथिले बे जाउजंती टीवी देखि टाइम आसी पाखा पाखी 6टा हेलानी एठु बसिथिला 4:30 ना चाह पीकी पानी पीकी गुड़ाखु घसिकी बसिथिले बेल गलानी 6टा 6 हेलानी बेल बुड़ी आसलानी एठे बाउज बसिसंती एठे हमर पानी दिया होतला छात ऊपर भाई देउथला आ एठे सब बसिथिलु आ देखंतु संध्या आई आसलानी आ तमे टीवी कौन एने गल देखियो तरंग सन्नी हेडा मुने भी तू जाउनु रख देबी तू तोरा जा सबु नु भकरुजी धरगिरी पळहुजी नाही म मुने आई जेबे नी देखंतु किंती पूरा संध्या आई आसलानी आ कोन गुड साडे रखबी आई हे फेर रख दिया बोली हे तो अछि टेबल रे ओना थर मो बर कारे होबो शीत दिन तो प्रबल शीत हम क्या बिलर अच्छी बुदान की बाल्टी गादे ता हे जो फेलाडा नहीं ता बोलो दूर को घुरे दे खोजो पलंग तळे हां क्या गली हेडा मोर थर अठवाणी की दरकार हो आव ए बड़ तो पड़ा राखन देते हूं नाइ नि देन सब आज जिंदी लागु शीत दिन होलिया टिक लागलानी मत लागु जिंदी शीत दिन होलिया शीत को माता श्री बाहरिले बापा जाइजंती धूप दे देखंतु आम तो बाहर बसीचु टाइम तो संध्या 6टा हेलानी मुंड फुंड कुंडेनी शोकी उठिकी एबे बाहर बसीची टिके एबे राति हे जो पुनी सीरियल देखिबा पुनी खाई पी की सुईबा एमती नीति दिन काम तमे गल्ला की देख मेरा माँ जाउछंती माता श्री जाउछंती देखंतु आमर खाइबा कोन है गरम भात ये लेंबू अचार ये होची देखंतु कांकोड़ आलू भजा ये पुटल आलू झोल आ ये होची कलरा भजा आ ये पुली आ ये कंसारे पानी आछि आ चलंतु केमती खाइबा अछि प्लीज सांग माने कमेंट करबे आसंतु तो माने खाइबे आम घर को कथा हो अबे नमे गहला ओइ बा ताकि तुमरो चाल से जी बोल दो এখন তো সামনে মানে টাইম আসি পাখাপাখি 1:15 হয়ে গলানি মই এবে খাইবা পাই বসিছি আর ভাত তো বিশেষ সরি সমস্ত খাই সারিনি ভাই খাইকি ডিউটি গলা ছাড়া ভাই আপনি খাই সারিনি মা তো খাই সারিনি বাপা খাই সারিনি ମୁଁ ଏଇଟା ଖାଲି ଖାଇବା ଭିଡ଼ିଓ ମୋବାଇଲରେ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ନାହିଁ ରିସି ପାଣି ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନା ରିସି ପାଣି ନାହିଁ ପାଣି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ମୋର ଖାଇବା ଭିଡ଼ିଓ ଯାଉଛି ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ଆପଣମାନେ ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ପାଣି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ସେଥିରେ ଖାଇବା ଭିଡ଼ିଓ ଡେଲି 6ଟାକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ୁଛି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର କ'ଣ ଆଜି ଖାଇବା ହେଇଛି ମଟର
ट्रे खाଇବା ଆଣିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନେ। କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଏଠି ପୋଟଳ ଭଜା ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଚଲେଇ ଦେବି ପୋଟଳ ଭଜା। ଆମର ପୋଟଳ ଭଜା ଚାଲିଛି। ଏଇଟା କାଙ୍କଡ଼ ଭଜା ଚାଲିଛି। ଆମର ତ ଏଇଟା ନୂଆ ଗ୍ୟାସ୍ ମାନେ ପୁରୁଣା ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି ଆସିଲା ସରିଯାଇଥିଲା। ଏଇଟା ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି ବସା ହେଲା। ଏখানে ଚାହା ବସିଛି ପାଣି ବଡ଼ ଭାଉଜ ଆସୁଛନ୍ତି ଚାହା ହେବ। ଭାତ ତ ହେଇସାରିଲାନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ପୋଟଳଟାକୁ ବସିକି ଭାଜିବା। କ'ଣ ଫିଙ୍ଗି ଦେବୁ ଏ ମେଡ଼ିସିନଟା ଯେଉଁ କାଲି ଖସି ପଡ଼ିଛି ଦେଖେଇଦେଲୁ କ'ଣ ନା ଲେଖା ହେଇଛି ଟିକେ ଦେଖେଇଦେଲୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ। ସତରେ ମେଡ଼ିସିନଟା ଦେ ମୋ ମେଡ଼ିସିନ ଦେବୁ। ମଶା ପଳେଇଲେ କି ଭାତ ଖାଏ ମେଡ଼ିସିନ ନା ପଳେଇଲେ ପକେଇନୁ କି ମସଲା କଷା ଚାଲିଛି। ପୋଟଳ ଝୋଳ କେତେ ବାସ୍ନା ହେଉଛି ଚାହା ଏଇନା। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଗୋଟେ ବାସ୍ନା ହେଉଛି। ଲେମ୍ବୁ କଟା ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ମୋର ଆସିଯାଇଛି। କାଲି ଯେଉଁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲି ଦେଖେଇନି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଟଳ ଭଜା ଚାଲିଛି। ପୋଟଳ ଭଜା ଏପଟେ କାଙ୍କଡ଼ କଟା ଯାଉଛି। ଆସିଗଲେ ଲାଇନ ଗଲା ତୁ ଆସିଲା ତୁ ଏତେ ଲାଇନ କଟୁଛି। ଦିଏ ଦୁଆର ଲାଇନଟା କ'ଣ ଭଲ ମନ୍ଦ ଲାଇନ ନା ତ ସକାଳୁ ବସିକି ପାଠ ପଢୁଛି ଆଉ ତାକୁ ଟାଇମ ନାହିଁ ପାଠ ପଢ଼ିବାର।